নমস্কাৰ মই পল্লৱ কলিতা আমাৰ এডুকেশ্যন চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েলত তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই সলিউশন চেপ্টাৰটোৰ কিছুমান নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম কৰিম যেখিনি প্ৰবলেম বেসড হৈ আছে আমি লাষ্ট ক্লাছত যেটো ভিডিও দিয়া হৈছিল আপলোড কৰাইছিল তাত থকা ফৰ্মুলা বিলাকৰ ওপৰত সো তোমালোকৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই এই লিংকটো দি দিয়া যাব আৰু সেই লিংকটোৰ সহায়ত তোমালোকে এই ভিডিওখিনি চাই দবা আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে এই প্ৰবলেমখিনি কৰিলে ইজি পাবা সো ফাৰ্স্ট প্ৰবলেমটো দিছে if 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution যাৰ solution to density দিয়া আছে 1.1 gram per milliliter what is the mass percentage of the oxalic acid so আমাৰ aim কি আমাৰ aim হৈছে so determination of mass percentage so এই maximum problem মই NCERT bookৰ পৰা তোমালোকক দিয়া হৈছে so এই problem বুঝে very important So first আমাৰ কি দিছে mass percentage determine কৰিব লাগে so আমি last classত তোমালোকক দিয়া হৈছিল mass percentage ৰ তোমালোকৰ ফৰ্মুলাটো আছিল যাৰ ভৰ শতাংশ বুলি কোৱা হয় দুটা কম্পোনেন্ট আছিল A and B দুটা কম্পোনেন্ট লোৱা হৈছিল এটা সলিউশনত যদি A কম্পোনেন্টটো mass MA B কম্পোনেন্ট যদি mass MB হয় আৰু MA plus MB যদি টোটাল mass হয় তেতিয়া mass percentage of component A কিমান হৈ যাব তোমাৰ MA Sir, mass percentage determine কৰিব লাগে তাৰ mass divided by total mass of the solution. আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি কি কৰিব লাগিব তাত প্ৰবলেমটো কৰিব লাগিব সো এটা সোৱা তো ফাৰ্স্ট given দিয়া আছে mass of oxalic acid this oxalic acid is the solute so আমি ফাৰ্স্ট লিখিব লাগিব তো এক নম্বৰ কোৱেশ্চন so given আছে so mass of oxalic acid so mass of oxalic acid তোমাৰ দিয়া আছে 11 gram So dissolve with 500 ml of solution. Rho is equal to m by v formula use koiso. Rho means density of the solution, m mass of the solution, v volume of the solution. So mass of the solution the mass is equal to rho into v. So rho means ki hoise tomar density, this is v is volume. So ami v as a volume 500 ml into tomar density kiman ase 1.1 gram per milliliter. So আমি ইয়াপা কিমান মিলিলিটাৰ ইনভার্স ক্যান্সেল গুছি গল সো ইয়াপা আমি তোমাক পাই গলো 550 গ্রাম সো আমি সলিউশনৰ মাছটো কিমান গলো 550 গ্রাম সো এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে মাছ পার্সেন্টেজ অফ oxalic acid mass percentage of oxalic acid so mass of the oxalic acid so mass of the oxalic কিমান দিয়া আছে 11 গ্রাম mass of the solution so mass of the solution আমি কিমান পালো 550 gram যদি আমি ক্যান্সেল গুছি যায় into 100 so mass percentage of oxalic acid আমি পাই গলো 2% so কিমান আছে 2% oxalic acid dissolve in 100 gram of the solution so very important next the problem দিয়া আছে calculate the mass percentage of benzene of formula is C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride. So, here to question mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 grams of benzene dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride. Carbon tetrachloride duta ki hoy tomar liquid. That means liquid dissolved in liquid. That is liquid solution hoy. So, এতিয়া আমি mass percentage determine কৰিব লাগে. So, এতিয়া আমি question to ba গম পালো mass percentage mass of benzene দিয়া আছে আৰু কি আছে mass of carbon tetrachloride যদি দুইটা এটা সলিউশন গঠন কৰিছো আমি পাই গলো ফাৰ্স্ট উলিয়াই দিলো mass of solution so mass of solution কি হ'ব mass of benzene plus mass of carbon tetrachloride কাৰণ benzene হৈছে solute carbon tetrachloride solvent so আমি কি কৰিলো so 122 plus 122 কাম কৰিলো আমি কি কৰিলো দুইটা প্লাস কৰিলো so প্লাস কৰি so আমি যেটো आंसर পালো তোমাৰ आंसरটো হৈ গল 144 গ্রাম গতিকে গুটে সলিউশনটোৰ মাস হৈছে কিমান 144 গ্রাম so সলিউশনটোত কি আছে বেনজিন আছে আৰু কাৰ্বন টেট্ৰাক্লৰাইড আছে this is mass of benzene this is mass of carbon tetrachloride so next আমাৰ এটা আমাৰ কি জানিব লাগে mass percentage of benzene so first আহিছে determination of mass percentage of benzene C6H6 so mass percentage আমি কেনেকৈ determine কৰিব পাৰিম mass of benzene so mass of benzene question to কিমান দিয়া আছে mass of benzene 22 grams of benzene আছে so divided by 22 gram divided by কি হৈ গল mass of the solution কিমান আছে 144 gram into 100 so আমাৰ যেটো आंसर আহি গল आंसरটো হৈ গল 15.28% next আহিছে mass percentage of carbon tetrachloride
So carbon tetrachloride determine কৰিব লাগিব ইয়াত দিয়া আছে কি দিয়া আছে mass of carbon tetrachloride কিমান 122 grams of carbon tetrachloride আছে so mass of carbon tetrachloride 122 grams divided by mass of the solution আমি কিমান হলো 144 gram into আমি পালো 100 so ইয়াৰ পৰা যেটো আমি आंसर পাই যাম आंसर হৈ যাব 84.72% that means কি হৈছে 84.72% carbon tetrachloride it dissolve in 100 gram of the solution this is mass percentage of carbon tetrachloride mass percentage of benzene we can calculate it. This is the very important this is the NCERT problem তোমালোকৰ আছে next is a calculate the mole fraction of ethylene glycol this is C2H6O2 this is the mole this is the ethylene glycol in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass so আমাক কি দিয়ামান কৰিব লাগে ethylene glycolৰ mass mole fraction determine কৰিব লাগে mole fraction ৰ ফৰ্মুলা তো আমি জানো so a আৰু b দুটাতে কম্পোনেন্ট আছে a আৰু b কম্পোনেন্ট এটা কোড আছে সলিউশন টোত আছে এতিয়া ইজ কম্পোনেন্টৰ সাপোজ a কম্পোনেন্টৰ নাম্বাৰছ অফ মোলছ na b কম্পোনেন্টৰ নাম্বাৰছ অফ মোলছ nb so এতিয়া আমি কি কৰিলো mole fraction of কি উলিয়ালো কম্পোনেন্ট a উলিয়ালো তো xa ইজুকালি কি হ'ব numbers of moles of a component divided by total numbers of moles of the component present in the solution so na divided by na plus nb ঠিক আছে xb b component of mole fraction উলিয়াব লাগিব কি উলিয়ালো nb divided by na plus nb so na plus nb হৈছে total numbers of moles of all component present in the solution so that is the xa this is the xb this is the mole fraction of x mole fraction of b very very important so আমি হে ফৰ্মুলাটোৰ এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি ইয়াত প্ৰবলেমটো কৰিম সো এটা প্ৰবলেমটো আহু আমি সো প্ৰবলেমটো তুমি চোৱা কৈছে কি সো ক্যালকুলেট দা মল ফ্ৰেকশন অফ ইথাইলিন গ্লাইকল C2H2O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass so 20% of ethylene glycol by mass আছে so 20% of ethylene glycol by mass means কি তো 20% ethylene glycol H6O2 this is ethylene glycol by mass means কি হগল তুমি আমি জানো আমি পঢ়ি আইছিলো 20% of ethylene glycol by mass that is massot আছে by mass আমি আগত তোমালোকক দেখাইছিলো কি হ'ব 20 grams of ethylene glycol dissolved in 100 gram of solution so আমি ইয়াপা আমি কি লাগিব আমি যেহেতু কম্পোনেন্ট উলিয়াব লাগিব আমি এটা কম্পোনেন্ট গম পালো সলিউশনটো এটা কম্পোনেন্ট গম পালো কি হৈছে সলিউট another component হৈছে solvent গতিকে আমি ইয়াপা কি উলিয়াব পাৰিম আমি এই ফ্ৰম ইয়াপা আমি এই ইয়াপা আমি কি উলিয়াব পাৰিম solventor mass to উলিয়াব পাৰিম that means water mass to আমি উলিয়াব পাৰিম solvent as a water so water mass to আমি determine কৰিব পাৰিম so mass of solvent this is water so কলো কিমান হ'ব mass of solution 100 minus mass of solute 20 grams because তোমার কিমান হল 80 grams so this is the mass of solvent so আমি এতিয়া আমি কি পাই গলো আমাক এতিয়া মল ফ্ৰেকশন ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে so মল ফ্ৰেকশন ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে কাৰণে কি হ'ব সলিউশনত থকা দুটা কম্পোনেন্টৰ আমি নাম্বাৰছ অফ মোলছ জানিব লাগিব so এটি ফাৰ্স্ট লিয়াইছো numbers of moles of জানিব কাৰণে আমি কি জানি উলিয়াব কি জানিব লাগিব আমি molar mass of ethylene glycol জানিব লাগিব so molar mass of কি জানিব লাগিব আমি water জানিব লাগিব so আমি নেক্সট আমি ডিটাৰমাইন কৰো molar mass of ethylene glycol C2H6O2 so এটো যদি তোমালোকে ক্যালকুলেট কৰা ক্যালকুলেটে molar mass পাই যাবা 62 gram per mole so এখানে আমি ইয়াপা কি জানো কৰিব আমি আর molar mass আমি water জানো molar mass water 18 gram per mole so আমি এটা next numbers of moles of ethylene glycol আমি ডিটারমাইন কৰিব পাইলো so numbers of moles of ethylene glycol কিমান পালো mass of ethylene glycol so আমি ইয়াত দেখিছো mass কিমান আছে ethylene glycol কিমান আছে 20 grams of ethylene glycol আছে so 20 gram divided by molar mass of ethylene glycol 62 gram per mole so gram cancel গুছি গল so আমাৰ যেটো moles আহিছে so mole to আহি গল 0.322 mole পাই গলো next আমি কি ডিটারমাইন কৰিব numbers of moles of water কারণ আমাৰ দুটা সলিউশন তো দুটা কম্পোনেন্টৰে আমাৰ কি লাগিব numbers of moles লাগিব so numbers of moles of water that is water is the কি হৈছে solvent so mass of water আমি ইয়াত ক্যালকুলেশন কৰি পালো mass of water 80 gram divided by molar mass of water molar mass কি হয় 18 gram per
মল সো যেটো আমাৰ এনসাৰ হ'ব এনসাৰটো তোমাৰ কিমান মল পালো 4.44 মল দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো নেক্সট আমি এইকেইটা ভ্যালু পাই গলো সো এইকেইটা ভ্যালু আমি সহায়ত আমি এটা কি লিখিব লাগিব নাম্বাৰস অফ মলস অফ ইথিলিন গ্লাইকল ডিটাৰমাইন কৰিব লাগে সো নাম্বাৰস অফ মলস অফ ইথিলিন গ্লাইকল C2H6O2 ইজ ইকুৱেল টু তোমাৰ কিমান হৈ যাব সো নাম্বাৰস অফ কি হৈ গল নাম্বাৰস অফ মলস অফ ইথিলিন গ্লাইকল C2H6O2 divided by the moles of ethylene glycol plus numbers of moles of কি হৈ গল water so ইয়াত ঠাইত আমি লিখিলো numbers of moles of ethylene glycol কিমান আছে 0.322 mol so 0.322 mol plus 4.44 mol so again number the mole fraction of ethylene glycol আমি পাই গলো 0.068 this is the mole fraction of ethylene glycol the summation of mole fraction of all the component in the solution is equal to 1 so যদি আমি যিকোনো এটা কম্পোনেন্টৰ যদি mole fraction পাই যাও তেতিয়া another component আমি কি mole fraction ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি mole fraction of কি পালো ethylene glycol পাই গলো so আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগিব mole fraction of water so mole fraction of water ডিটাৰমাইন কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি আমি x ডিটাৰমাইন কৰিলে 1 ৰ পৰা xb মাইনাস কৰি দিছিলো ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব 1 ৰ পৰা কি হ'ব mole fraction of ethylene glycol আমি মাইনাস কৰি দিছো ethylene glycol মাইনাস কৰিলে কি হ'ব 1 minus 0.066 so আমি যেটো आंसर পাম आंसर হ'ব 0.932 which is the mole fraction of water so আমি ইয়াত কি দেখিছো ইয়াত mole fraction of ethylene glycol is less than mole fraction of কি হৈছে water that means solution to water বেছি আছে ethylene glycol কম আছে গতিকে ethylene glycol as a solute water as a solute it's a very important problem next আমি problem to আহিছো Number 4 problem to calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. So eto tumalage koribo pariba eto easy hoy ya duta component eta component benzene ase another component ase carbon tetrachloride ase. So duta component or ami ki hoise benzene er molar mass ami determine koribo parim carbon tetrachloride er molar mass determine koribo parim. So duta molar mass tumalage determine koridila. Taba ki uliala benzene numbers of moles uliala carbon tetrachloride numbers uliala. So 30% by mass in carbon tetrachloride that is 30% benzene by mass code dissolve hoye jay boli koise carbon tetrachloride dissolve hoye jay gotike mass benzene mass to kiman hola 30 jodi benzene mass 30 hoy so carbon tetrachloride mass to kiman hobo 70 hoye jabo that means total solution to mass kiman hoy 100 gram hoy so that means etu tumalage pai gola aru ekhini use koi problem to koriba center to site howa karone tumalage okhek dhonnobad thake tumalage amak eta comment dia je amak feedback dia so amar বুলাকবাত তোমালোকক উপকাৰ হৈছে নাই আমাক কবাত সেন্টাৰটো আমি যেহেতু কিবা প্ৰবলেম হৈছে নেকি কিবা যে প্ৰবলেম পাইছা নেকি তোমালোকে আমাক ফিডবেক দিয়া সো আমি এখিনি শুদ্ধ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ধন্যবাদ